Nous sommes un peu en retard, je voudrais bien vous prier de bien respecter le cadre temporel. Nous commençons par la présentation de M. Noureddin Zahi du Maroc sur le sujet transition démocratique et invisibilité sociale. Avec ou sans TVA? TVA. Une demi-heure avec TVA. مساء الخير الإخوة والأخوات في الحضور الكريم. شكري الكبير والحار للأعزاء في فرع المركز العربي بتونس وبالأخص لصديقي العزيز السي المهدي. مداخلتي سألقيها بالعربية، عنوانها بالفرنسية ترانزيسيون اي انفيزيبيليتي سوسيال، وقد اخترت نقترح عليكم الترجمة القريبة: الانتقال الديمقراطي ومسألة الاحتجاب الاجتماعي. وطبعا أنا مجالي هو البحث في السوسيولوجي من المغرب. أكرر مقولة الانتقال الديمقراطي ذاكرتها مشوشة بالمغرب السياسي، فهي محملة بإرث مديونية معنى مقولات أخرى سبقتها تاريخيا، من مثل مقولة الهامش الديمقراطي والمسلسل الديمقراطي والتناوب الديمقراطي، وكلها مقولات تداولتها بعض الأحزاب السياسية ونخبها خلال ما أصبح يعرف اليوم بالمغرب بسنوات الرصاص وبعدها بقليل. وبسبب هذه الذاكرة المشوشة لا يحظى مفهوم الانتقال الديمقراطي بسمعة طيبة في المغرب، لا لدى نخب اليسار ولا لدى، خصوصا تضاعف الأمر مع بروز حركة 20 فبراير بشعاراتها الكاشفة عن كذب لغة الانتقال الديمقراطي في المغرب. فكلما طرح كعنوان للحظة زمنية سياسية إلا وتم الميل إلى استنطاق توظيفاته الديماغوجية أكثر منه إلى مساءلة طبيعته كمفهوم وقياس مدى ملائمته الإجرائية لتوصيف لحظة زمنية سياسية. في إحدى مقالاته المعنونة ترانزيسيون ديموكراتيك أو ميوتاسيون، انتقال ديمقراطي أم تحول، يكثف السوسيولوجي المغربي بول باسكون هذا التشويش في كون مفهوم الانتقال الديمقراطي يفترض الانتقال المحدد من لحظة ألف إلى لحظة باء، وهو أمر غير ممكن نظريا وسياسيا، في حين أن مفهوم التحول يستدعي المدة الزمنية العميقة لكل مجتمع. إذن بقدر ما يطرح الانتقال الديمقراطي مشكلا في توصيف الواقع السياسي، يطرح أيضا مشكلا نظريا مرتبطا بالمفهوم ذاته. حينما رحل توكفيل إلى أمريكا مع النصف الأول من القرن التاسع عشر لمعاينة الديمقراطية الناشئة في هذا البلد، صادف نفس المشكلات التي تعترض مفهوم الانتقال الديمقراطي حاليا سواء بالمغرب أو خارجه. مشكلات تتعلق بتعريف الانتقال وتحديده السياسي والنظري، ويمكن اعتبار علاقة وموقع الانتقال الديمقراطي ضمن الزمن الديمقراطي هي المشكلة الكبرى التي كشف عنها توكفيل، والتي جعلت تعريفات الانتقال الديمقراطي آنذاك تدخل ضمن التعريفات الاختزالية، حيث تعتبره مرحلة انتقالية من لحظة إلى لحظة أخرى، من دون أن تدرك أن مشكلة الانتقال الديمقراطي الأساسية ليست هي الانتقال، ولكن ضمان ما سماه توكفيل فن دوام الديمقراطية. سميها توكفيل لاغ
دو دوري. هذه المشكلة الأساسية للانتقال الديمقراطي وليس مشكلة الانتقال في ذاتها. إذن ضمن سياق البحث عما يضمن دوام الديمقراطية تجب معالجة مفهوم الانتقال الديمقراطي الآن، ولإنجاز ذلك يفترض أولا الكشف عن المعيقات الأساسية التي قد تنحرف بالانتقال الديمقراطي خارج السيرورة الزمنية الطويلة الأمد لكل ديمقراطية، وثانيا الكشف عن نقط ضعف الديمقراطية والتي تجعل من مفهوم الانتقال الديمقراطي ضروريا للسير بالديمقراطية نحو ذاتها باستمرار. يمكن أن نرصد بشكل مركز 3 نزوعات تحجب عنا المفارقة الأساسية والداخلية المؤسسة لمفهوم الانتقال الديمقراطي، وهذه المفارقات الداخلية هي التي تجعل هذا المفهوم أو هذه المقولة تجعلها ضرورة من ضرورات الديمقراطية وفن دوامها. المعيق الأول النزوع التاريخي في مقاربة الانتقال الديمقراطي. وأقول النزوع، فرق بين نقد التاريخ، الحديث عن التاريخ والحديث عن نزوع تاريخي، المبالغة في الاعتماد على التاريخ. النزوع التاريخي نحو إخضاع الانتقال الديمقراطي للتحقيب والتمرحل، ومن ثم جعل السؤال حول متى يبدأ الانتقال ومتى ينتهي هو السؤال الذي يجب الإجابة عنه لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي. النزوع الثاني وهو النزوع المقارن، المبالغة في المقارنة. النزوع الأول يشدنا إلى لو كونتكست بشكل مبالغ فيه، والنزوع الثاني يشدنا إلى ما فوق لو كونتكست بشكل مبالغ فيه. النزوع المقارن والذي يكون معرضا في أي لحظة للاهتمام بالسياقات الكبرى ومن ثم بالمتشابه بين هذه السياقات الكبرى، ويتناسى المختلف والسياقات الصغرى التي تعاش فيها كل الرهانات الديمقراطية الفعلية. السياقات الصغرى الجهات والقرى واللغات والثقافات الصغرى وإلى غير ذلك. ثم النزوع الثالث وهو النزوع القداسي، والذي يجعل من انتصار الديمقراطية على أعدائها السابقين نتيجة معجزة شعب وعبقرية نخبه ونتيجة عناية إلهية ونتيجة نجاة خوارقية. هذا النزوع أو هذه اللغة الخوارقية تكون حاجزا مانعا ضد رصد الأمراض والنواقص الملازمة لكل انتقال ديمقراطي. هذه النزوعات الثلاث تحجب المفارقة الأساسية والمؤسسة للانتقال الديمقراطي، والتي تمنحه في الوقت نفسه حيويته وضرورته لحياة الديمقراطية المستدامة. إنه انتقال ديمقراطي، لكن يصعب عليه جدا الإقامة الواضحة والمحددة داخل الزمن. قد نقول إنه مفهوم متناقض، فإذا ما حددنا له مبتدأه ومنتهاه انتهى كمفهوم وكمحرك لحياة وفن الدوام في الزمن للديمقراطية ككل. وهو انتقال ديمقراطي ضروري لأن له نفع نظري وسياسي طويل الأمد. نفع نظري لأنه يجعل الكل متأهبا وحذرا على الدوام من الأمراض الداخلية للديمقراطية ومن أعدائها الخارجيين. إنه يظل دائما محفزا على الحذر من المقولات التي تنتجها لحظة انتصار الديمقراطية. إنه يظل محفزا نظريا على مساءلة كل المقولات والمفاهيم المستهلكة عموميا ونقدها وشحذها باستمرار حتى لا تدخل في سباتها العميق. الإشارة هنا إلى دور الفكر والبحث العلمي والنقاش العمومي الدائم بوصفه مكونا
من مكونات ملازما للانتقال الديمقراطي، وهو له نفع سياسي لأنه يجعل أو المسار الديمقراطي دائما يمنع القول أو الاعتقاد الكامل في أن الديمقراطية قد انتصرت واكتملت، سواء بوضع دستور جديد أو بوضع انتخابات شفافة. هذا الحذر الدائم المؤسس للانتقال الديمقراطي هو ما يمكن تسميته بالقلق الدائم لكل ديمقراطية تجاه أعدائها وتجاه أهلها، وهو ما يجعلها سيرورة سياسية دائمة للكل مجتمعا ودولة، وليس نظاما سياسيا فقط. نقول إذن إن مشكلات الانتقال الديمقراطي سياسيا ونظريا هي مشكلات المسار الديمقراطي الأكبر، مشكلات الانتقال الديمقراطي من صلب الديمقراطية ذاتها. وإذا ما كان الأمر كذلك يصبح الانتقال الديمقراطي ليس une transition transitoire ولكن une transition transactionnelle، والفرق بين الكلمتين شاسع جدا. وتصبح الديمقراطية انتقالا دائما نحو ذاتها، ليصبح السؤال نتيجة كل ما قيل هو كالتالي: كيف نضمن هذا الانتقال الدائم؟ كيف نحمي الديمقراطية وندافع عنها من داخلها ضد من يجب الدفاع عنها ومن هم أعداؤها؟ حماية، وهذا الوضع حاليا ديال تونس، هذا السؤال الفعلي الآن هو كيف نحمي الديمقراطية، كيف نضمن هذا لاغ ما سماه توكفيل، هذا لاغ دو دوري دون لو طون. حماية الانتقال الديمقراطي الدائم يفترض ضمن ما يفترضه، هذا الجانب السوسيولوجي، الرفع الدائم والمستمر لوضعية الاحتجاب الاجتماعي الشامل. في كتابه الاحتجاب الاجتماعي لانفيزيبيليتي سوسيال يحدد السوسيولوجي الفرنسي غيوم لوبلون مؤشرات رفع وضعية الاحتجاب في مؤشرين كبيرين. أولا ضمان حق الظهور العمومي للصوت لافوا، ثم ضمان الظهور العمومي للوجه لو فيزاج اي لافوا. أولا حق الظهور العمومي للصوت، ويتجلى ضمن ما يتجلى فيه أولا صوت الذاكرة، والذي يفترض بكون الانتقال الديمقراطي عليه أن يضمن إمكانية بلورة ما سماه بول ريكور في إحدى نصوصه ديال 1992 بلورة هوية سردية، une identité narrative مشكلة من الإنصات لصوت حكايات شهود الألم وضحايا الاستبداد، سواء لحظة الثورة أو ما قبلها. إنصات يقول عنه ريكور دائما بأنه يجب أن يكون ممتدا وحاضرا جوسكا لانفيني، إلى ما لا نهاية. مهمة هذه الهوية الجديدة، بلاغة الثورة الجديدة، ذاكرة الثورة الجديدة، هي أننا حينما ندير نحن كجيل أو الجيل الذي سيأتي بعدنا وجهه باتجاه الماضي يجد الألم، يجد صوت الألم، ولا يمكنه أن يسقط في فخ المقارنة البسيطة والرديئة. البارحة كانت أحسن من الآن، خصوصا حينما تكون المشاكل الاجتماعية لا زالت قائمة. هذه مهمة جدا. صوت القلم، والذي يفترض رفع وضعية الاحتجاب بشكل دائم عن حرية الصوت المفكر والمعبر والمبدع والمحتج. انتصار الديمقراطية ليست هي نهاية الصراع، وليست هي نهاية الاحتجاج، وليست هي وضع الحد للقول ولا حد للفكر إلى غير ذلك، وهذه مسارات استراتيجية. ثم صوت الصندوق، والذي يفترض الحذر من لا مبالاة الأفراد تجاه فعل المشاركة في صناعة النخب والبرامج السياسية والقرارات المجتمعية.
في الديمقراطية قد يحصل الشطط، في الانتقال الديمقراطي الدائم قد يحصل الشطط لغيسك، قد يحصل الشطط من أي طرف كان، من أي طرف كان. لكن معالجة المرض في الانتقال الديمقراطي كما يقول توكفيل ترتكز على القاعدة التالية: للمساواة أمراضها. تعرفوا أن المساواة مريضة، مساواة الرجل والمرأة فيها مرض، وأنا لما دخلتش عليها لابخوش جونغ كتبقى مريضة وخا رغم أنها مساواة. للمساواة أمراضها وللحرية أمراضها، لكن علينا معالجة كما يقول توكفيل، علينا معالجة أمراض الحرية بالمساواة، وعلينا معالجة أمراض المساواة بالحرية. ثانيا، حق الحضور والظهور العمومي للوجه، والتي يمكن تكثيفها في 3 عناصر: الوجه والكرامة الاجتماعية. والمقصود هنا ضرورة الضمان الاستراتيجي للأفراد كي يتمتعوا بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، لأنها أس المواطنة المشاركة. وأتساءل هنا باختصار مع أو أعيد طرح سؤال طرحه المفكر المغربي عبد الله العروي في هذه الأشهر السابقة في محاضرة عمومية، وكان سؤالا مفزعا. السؤال هو كالتالي: كيف يمكن للفرد المعوز الذي لا يمتلك شيئا، كيف يمكن للفرد المعوز والذي لا يملك ما يمكنه من تأدية ضريبة الدولة، ضريبة لدولته، أن يكون مواطنا مساهما، مواطنا مشاركا، مواطنا يتمتع له الحقوق مقابل واجبات هو ليست لديه إمكانيات إنجاز هذه الواجبات في أبسطها، وهي تأدية الضريبة للدولة كي يطالب على أساسها بحقوقه. الوجه والحق في الحضور العام والعمومي، والمقصود به ألا تتحول ديمقراطية صناديق الاقتراع وديمقراطية الأغلبية، ألا تتحول في مسار الانتقال الديمقراطي إلى ديمقراطية عقابية، إلى ديمقراطية عقابية لمن عارضوها أو لم يشاركوا فيها أو امتنعوا عن الانخراط فيها، أو أن تتحول الديمقراطية الاقتراع، ديمقراطية الأغلبية، إلى ديمقراطية حاجبة لكل من هم في وضعية هشاشة: الأقليات، المرأة، أشخاص في وضعية صعبة وفي وضعية هشة، وقس على ذلك. النقطة الثالثة والأخيرة: الوجه والكرامة الرمزية، وهذه نقطة على الأقل هنا في تونس حتى في المغرب لها أهمية كبرى. الوجه والكرامة الرمزية، والمقصود هنا ضرورة الانتباه إلى ما سماه الباحث إيفيشاي مارغاليت بالمواطنة الرمزية. معنى المواطنة الرمزية التي تحمي من تلقي المواطنين للإهانة في اليومي. احنا عندنا كنقولوا الحقرة كانت وراء حركة 20 فبراير، وهنا الحقرة كانت وراء الحرق ديال بوعزيزي نفسه، وحنا عندنا في المغرب تحرقوا بنموذجية بوعزيزي نظرا لإهانات في اليومي، سواء من طرف الأمن، سواء من طرف الإدارة الأمنية، أو من طرف الإدارات الخدمات الاجتماعية والإدارية. ثم المواطنة الرمزية عليها أن تحمي أيضا الإهانة بين المواطنين ذاتهم فيما بينهم. يتعلق الأمر هنا بإرساء ما يمكن تسميته، وهذا ضروري، بأن إيثيك دو لا ترانزيسيون ديموكراتيك. وشكرا. Merci beaucoup, professeur Zahi du Maroc. Nous passons maintenant à la présentation de professeur Mounir Seydani de Tunis sur le sujet
émergence et renouvellement des élites et la transition démocratique. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Seydani. شكرا سيد الرئيس. ميرسي مسيو البريزيدان. شكرا للمركز، شكرا للأصدقاء الذين يشرفوننا بالحضور رغم طول اليوم والإرهاق، وعلينا أن نتحمل بعض الشيء وضعا يعني نشترك في إرهاقه وربما اشتركنا في إنجاحه رغم هذا. الأفكار التي سأقترحها عليكم تتخذ من الوضع التونسي مثالا للتفكير، وتمتد على ما يقارب ال4 سنوات الأخيرة، وهي تنهض على مقولتين أساسيتين. في اعتقادي أن ما كان من وجهة نظر النخب والقيادات وقيادة الدولة وقيادة المجتمع وإدارة الشأن المجتمعي إلى آخره كان أزمة قيادات، وكان أزمة قيادة أو أزمة نخب حاكمة، وكذلك أزمة نخب معارضة. سأعود إلى تدقيق تفاصيل هذه المسألة. إذن من جهة آل الوضع إلى أزمة من داخل النظام من حيث عجز عن تجديد قياداته، وبالإمكان أن نذكر الكثير من الأمثلة والكثير من الأحداث التي تدل على أن النظام كان عاجزا على أن يلتقط قيادات جديدة ليجدد دماءه الداخلية، وخاصة في الأسابيع الأخيرة ذلك التخبط، ذلك البحث عن وجوه جديدة ومن دون جدوى. هذا من جانب، ولكن من جانب آخر أنا في اعتقادي أن ما كان هو أعمق من هذا بكثير. إذن هناك مستويان. المستوى العميق هو المستوى الاجتماعي، حيث أن ما كان ينبئ من وجهة نظري على ما أسميه انتهاء صلاحية الدولة ما بعد الاستعمارية. الدولة ما بعد الاستعمارية التي بنيت في تونس في 56 لم تعش يعني في منتهى سنة 2010 بداية سنة 2011 مجرد أزمة اجتماعية اعتيادية. كان هناك انسداد لأفق التغيير السياسي، انهيار تام لما سمي منوال تنموي، عجز تام عن إدارة الأزمة، بما أنبأ بما أسميته نهاية صلاحية الدولة ما بعد الاستعمارية. إذن من جهة أزمة في النظام وعدم قدرة على تجديد قياداته، من جهة أخرى انتهاء صلاحية هذه الدولة. هذا أعطانا سياقا لما يسمى عادة في علم الاجتماع السياسي فيما يهم هذه النقطة بسياق لدوران النخب أو لتدوير النخب. النخب مدعوة إلى الدوران، أي مدعوة إلى التغير من حيث المنشأ، من حيث التكوين، من حيث المنحدر الاجتماعي، من حيث الملمح السياسي، من حيث الملمح الفكري إلى آخره. كلما اجتمعت عناصر تاريخية اجتماعية أفادت أن القيادات القديمة القائمة في المجتمع أصبحت غير قادرة على حل الإشكالات التي تعترض النظام السياسي ومن ورائه الدولة ومن ورائه مخططاتها السياسية إلى آخره. كنا إذن إزاء سياق واضح لتدوير النخب. هذا السياق كان يتطلب إجابات، وفي اعتقادي أن الإجابات كانت من نوعين أساسيين. النوع الأول كان يعتمد ما أسميته تنظما تلقائيا جماهيريا. التنظم التلقائي الجماهيري هذا بحد ذاته هو فيه أنواع فرعية. يعني مثلا عندما نذكر مجلس حماية الثورة، تكوينه كان من فوق إلى تحت، بمعنى أننا بدأنا بتنظيمات مدنية وأيضا حزبية إلى آخره كونت المجلس، وبعد ذلك تم الانتقال إلى المجالس الجهوية ومنها إلى المجالس المحلية إلى آخره. ولكن ممارسة لذلك كانت هناك آلية للفرز السياسي جعلت شيئا فشيئا بعض التنظيمات الحزبية والجمعياتية المكونة
لهذا المجلس تخرج منه، بحيث انفتح المجلس أكثر فأكثر على مكونات جماهيرية غير متحزبة، شبابية في أغلبها، غير منضوية في جمعيات إلى آخره. وكان المثال البارز على ذلك الدورة الاستثنائية التي أقامها مجلس حماية الثورة في نابل في شهر أفريل 2011 لرسم خط سياسي قال عنه هو نفسه أنه خط سياسي متجذر إلى آخره. إذن النمط الأول لإفراز القيادات هو هذا، تنظم تلقائي جماهيري إلى حد ما، ولكن اشتغل بما أسميته من فوق إلى تحت. النمط الثاني هو النمط المعاكس لذلك، وهو الاشتغال من تحت إلى فوق. لاحظنا ذلك في الكثير من المناسبات، ولكن قد يبدو لكم المثال غريبا بعض الشيء، ولكن رابطات أو على الأقل جزء أو مكون من مكونات رابطات حماية الثورة اشتغلت بهذا الشكل. يعني تذهب إلى الكرم، تذهب إلى مكنين، تذهب إلى أماكن أخرى، ويمكن أن نعدد الأمثلة بما لا نهاية له، لأمثلة دقيقة جدا بالأسماء إلى آخره. تكونت انطلاقا من حركة بدأت في بعض الأحيان، مثلا مثال مساكن واضح جدا، تكونت حركة أولى في الاتحاد المحلي للشغل، وتكونت حركة ثانية في الجامع، يمكن أن نذهب إلى بنزرت نجد أمثلة من هذا النوع إلى آخره. إذن نوع من الحركة الذي يبدأ من تحت ويتجه في اتجاه التهيكل في مجالس أو في تنظيمات اتخذت لها أسماء متعددة. هذا هو النمط الثاني. النمط الثالث هو نمط بالضبط متفرع عن الثاني، يعني يمكن أن نضع له سمة، وهو الانتقال إلى نوع من التنظم العصبوي الميليشيوي. رابطات حماية الثورة بحد ذاتها، وخاصة عند قيامها بتحركات من قبيل الهجوم على مقرات الاتحاد إلى آخره، اتخذت هذا الشكل العصبوي الميليشيوي. يعني طبعا علي أن أعتذر لأصدقائنا غير التونسيين لأنهم قد يرون هناك الكثير من التفاصيل التي تفوتهم، ولكن بشكل عام الأمثلة أنا أحاول أن أنمذجها إلى أقصى حد ممكن. إذن هذا سياق فيه نوع من التنظم التلقائي الجماهيري إلى حد ما، فيه أنماط مختلفة أو نماذج مختلفة، مما انطلق من فوق إلى تحت أو العكس، مما كان نوعا من التنظم الجماهيري وانتقل إلى نوع من التنظيم العصبوي الميليشيوي. وفي كل هذه الحالات كان هناك محاولة لإفراز قيادات ذات طبيعة احتجاجية، يمكن أن نسميها قيادات احتجاجية أو نخب احتجاجية أو نخب سياسية احتجاجية إلى آخره. هذا المثال ليس جديدا بين قوسين، بالنسبة إلى تونس ليس جديدا، هذا بالضبط هو ما حدث في رديف، مع استثناءات طبعا في حيث شكل التنظم إلى آخره. ولكن دخول تونس في حالة تأزم اجتماعي متزايد العمق هو الذي أدى إلى وجود هذا النمط من إفراز نخب من داخل الحركات الاحتجاجية ومن داخل الحركات الاجتماعية التي نجحت في ذلك إلى هذا الحد أو ذاك. كانت هذه آلية أولى لإفراز قيادات، كان يعني ملمحها الأساسي أنها أقرب إلى الاحتجاج، أقرب إلى القيادة السياسية الاحتجاجية، أقرب إلى الارتباط بالحركات الاجتماعية وبتنظيماتها القديمة أو بالتنظيمات التي ساهمت فيها مثل الاتحاد العام التونسي للشغل رئيسيا. ولكن أيضا من حيث الملمح الاجتماعي كانت شبابية، قريبة من الفئات المهمشة وقريبة من الفئات العاطلة عن العمل إلى آخره. إذن لنا نوع من النمط الذي له ملامح اجتماعية محددة وتوجهات سياسية محددة هي أيضا، وبعض الارتباط بتجدد للحركة السياسية على قاعدة الاحتجاج الاجتماعي. أنا مضطر للحفاظ على هذا التصوير التعميمي التنميطي حتى أتمكن من بعض الاستنتاجات بعد حين. النمط الثاني هو الذي بدأ يبرز رئيسيا مع وجود الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، والتسمية طويلة جدا قليلا ما أذكرها إلا إذا عدت إلى كتابتها بدقة. هذه كانت
كانت أيضا تعتمد محاولة ليس إفراز، انتخاب أو انتقاء نخب سياسية كانت تعد لنمط من الفعل في الشأن السياسي أقرب إلى الحكم منه إلى الاحتجاج أو إلى إدارة الاحتجاج. الهيئة العليا كانت مهمتها الأساسية العمل بوصفها نوعا من البرلمان، وتم انتخاب أو انتقاء عناصرها اعتمادا على آليات تنظيمية قديمة، إما المرور بجمعيات، تنظيمات مدنية، أو المرور بأحزاب تو سامبلومون بكل بساطة. أي هناك نوع من العودة إلى الآلية الجمعياتية والحزبية القديمة في اتجاه انتقاء قيادات تعد للحكم أي لإدارة الشأن المجتمعي وليس لإدارة الحركة الاحتجاجية أو لتوجيهها. في اعتقادي أن هذان النمطان يمثلان نوعا من المقابلة التي حكمت في تطور الأفق ما أسميته منذ حين سياق تدوير النخب. الإشكال الذي ظهر بوضوح بعد ذلك هو أن هذه القيادات التي تم انتقاؤها في حقيقة الأمر هي أيضا لها ماضي، مثل ما رأينا بالنسبة إلى النمط الأول. عدنا أساسا إلى انتفاضة رديف 2008، ولكن بالنسبة إلى النمط الثاني هناك أيضا نوع من الماضي، حيث عندما نعود إلى تلك السنوات الأخيرة 5 6 2005 نقصد 6 إلى آخره مع حركة 18 أكتوبر إلى آخره، نجد هذا النمط من القيادات السياسية التي تتهيأ إلى اتخاذ موقع ما من المشاركة في إدارة الشأن السياسي. أقصد بذلك أن الآلية الحزبية الاعتيادية، وهي أحزاب تشارك في عمليات انتخاب منظمة إلى آخره، كانت ممنوعة بشكل مطلق، وكان الأفق منسد بشكل مطلق. كان النظام السياسي يمتنع عن أي تشريك للمجتمع المدني بأي شكل من الأشكال، رغم البهرج الديمقراطي إلى آخره. من ناحية أخرى عاجز كما أشرنا إلى ذلك للدولة الحزب على تجديد نخبها، ومن ناحية أخرى هذه النخب التي كانت تعارض كانت مهجنة إلى حد ما. هنا أستخدم مفهوما يستخدمه ميشيل كامو كثيرا، مهجنة بأي معنى؟ يعني هي ليست حزبية بالمعنى الكامل للكلمة، نجد فيها متحزبين، نجد فيها مستقلين، نجد فيها منتمين إلى تنظيمات اجتماعية، نجد فيها من ينشط في العمل شبه الحزبي، نجد فيها من ينشط إعلاميا إلى آخره. هناك نوع من التشابك بين أشكال متعددة. لو نعود إلى قائمة من شاركوا في إضراب جوع 18 أكتوبر الذي أطلق حركة 18 أكتوبر، نجد كل هذا، نجد متحزبين، ونجد مستقلين، ونجد ذوي نشاط على المستوى الدولي، أيضا نجد منتمين إلى شبكات أيضا مدافعة عن حقوق الإنسان إلى آخره. ولكن يعني باعتبار انسداد أفق المشاركة السياسية، كانت هذه هذه العناصر أو هذه القيادات المرشحة للمشاركة في إدارة الشأن السياسي تجد الكثير من العسر في تنفيذ برامجها. وكلنا على الأقل من عايشوا تلك الفترة وساهموا فيها بطريقة أو بأخرى يذكرون أنهم لم يتجاوزوا في الكثير من الأحيان اجتماعات مغلقة إلى حد ما، احتجاجات مغلقة إلى حد ما، وأصداء صحفية في أحسن الحالات، وخاصة خارج البلاد، بالارتباط بشبكات مناصرة أوروبية في المستوى الإعلامي إلى آخره. كلنا يذكر هذا الوضع، بحيث أن الأثر السياسي في الجمهور الواسع كان ضعيفا إلى حد كبير. الآن كيف نستنتج نوعا من التنميط المفسر لغلبة ما لوحظ من التعويل على آلية الانتخاب بعد خاصة 2011 إلى حد الآن على النمط الأول الذي كان يمكن أن يفرز قيادات سياسية جديدة ذات طبيعة احتجاجية بملامحها العمورية والاجتماعية والسياسية التي أشرت إليها.
في حقيقة الأمر بداية اشتغال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي إلى آخره كان نوعا من فسح المجال في اتجاه يعني افتراق الحركة إلى حركتين مختلفتين أو إلى أفقين مختلفين. وبطبيعة الحال كانت التنظيمات الحزبية التي في الأثناء استعادت بعض عافيتها أو تكونت حديثا أو استخدمت المال السياسي أو عادت إلى شبكات قديمة من أجل تحزيبها أو إكسابها الشكل الحزبي، كانت ساهمت بشكل كبير في التوجه نحو ترجيح هذا الشكل ليس في إفراز إذن نخب سياسية احتجاجية قائدة ترتبط بأفق سياسي اجتماعي مجدد، بل على العكس من ذلك فسح المجال في اتجاه اعتماد آلية الانتخاب آلية رئيسية في انتخاب قيادات كلنا نعلم أنها قريبة جدا من المشهد القديم بين ظفرين من حيث الملمح. يعني مثلا يكفي أن نأخذ قائمة الوزراء في كل الوزارات المتعاقبة بعد الحكومة التي قادها الباجي قايد السبسي أو حتى انطلاقا منها. يعني كلنا يعني إذا أخذنا كل الأسماء سنجد إما أنهم متحزبون أو ينتمون إلى بعض الجمعيات القديمة أو كانت لهم علاقات مع الجمعيات القديمة هذه، ولهم علاقات مع شبكات المساندة الدولية لمن كانوا يسموا مناضلي المجتمع المدني أو مناضلي حقوق الإنسان بالنمط القديم. يعني ما أردت يعني التركيز عليه هي عناصر للتفكير في الحالة التونسية من حيث إمكانية إفراز قيادات سياسية من نوع جديد، خاصة إذا كان المسار السياسي على مفترق طرق بين تجذير للمطلب الاجتماعي في اتجاه تغيير نوعي وعميق أو على العكس من ذلك في اتجاه بعض التغيير الذي دون حكم قيمة فيما أقوله يكتسب صبغة شكلية أكثر ما أمكن. شكرا على انتباهكم. Merci beaucoup, professeur Seydani. Nous passons maintenant à la présentation de professeur Claude Abbé du Cameroun sur le sujet « Le champ des élections dans l'ingénierie de recomposition de l'ordre politique et de l'élite gouvernante en Afrique subsaharienne, analyse comparée du travail de la société civile au Sénégal et au Cameroun depuis l'amorce des transitions démocratiques ». S'il vous plaît. Qu'il me soit permis en premier, Monsieur le Président, de vous dire merci, tout autant que ceux qui ont organisé cette rencontre, d'abord pour m'avoir invité. Est-ce que vous aurez pu bien le constater que de tous les participants, il me semble que je suis le seul qui vient de l'Afrique subsaharienne. Et donc, je vous dis grandement merci. J'espère tout simplement que mon propos et nos échanges seront à la hauteur de vos attentes. Mon propos part justement d'une prémisse, à savoir que de la même manière que l'on pense qu'il y a une institution imaginaire de la société, je pense pour ma part qu'il y a aussi une institution électorale de l'ordre politique et de l'élite gouvernante. Mais que si cela est vrai, cela dépend d'un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions décisives se trouve celle de la subjectivation politique de la société civile, qui est un acteur politique non identifié en fait, puisque classiquement la société civile n'est pas un acteur politique, mais il peut jouer un rôle de contre-pouvoir qui peut avoir une incidence politique avérée dans la marche de la société, et notamment dans les processus de démocratisation. Deuxième élément préalable qu'il est important de mettre en lumière ici, c'est que parler de la notion de champ, ce n'est pas nécessairement renvoyer à la théorie de Pierre Bourdieu, mais c'est davantage ici pour parler par provision de toutes les opérations qui concourent
au jeu électoral, depuis l'élaboration des règles jusqu'au moment des opérations électorales proprement dites. Et dernier élément pour bien saisir le propos qui est le mien, c'est que lorsque je parle de renouvellement de l'élite gouvernante, il faut y voir deux choses. Ça peut être tantôt un problème de rotation de l'élite à l'intérieur d'un même parti, ou alors entre des élites qui étaient en discussion, et ça peut aussi être lié à un problème d'alternance proprement dite. Cela étant dit, qu'il me soit permis de justifier le choix qui a été fait par moi de traiter de deux cas qui en apparence ne sont pas similaires, à savoir le Sénégal et le Cameroun. Parce que le Sénégal a instauré le multipartisme en son sein depuis l'année 1974. Et donc à ce titre-là, et pendant que le Cameroun ne connaît le multipartisme que depuis l'année 1990. À ce titre-là, on pourrait dire sur cet élément-là que j'ai dû faire un choix sur des objets qui ne sont pas comparables. Mais quand on en vient au fait, et ma sensibilité étant d'être sociologue, je m'intéresse davantage aux faits. Quand on en vient au fait, on va constater que l'inflexion de la véritable démocratisation du Sénégal, c'est à partir des élections de l'année 88, qui ont connu une participation très importante de la part de deux candidats qui étaient alors véritablement en compétition, à savoir Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Et c'est à peu près à la même période que justement le processus de démocratisation se met également sur pied au Cameroun. D'où donc la pertinence de mon choix au niveau de la comparabilité de ces deux éléments-là. Pour tenir mon propos, je l'ai subdivisé en deux grandes parties. La première partie interroge l'incidence, comment la société civile s'est emparée, s'est appropriée l'ouverture politique engagée par les processus de multipartisme, d'accès au multipartisme, pour finalement aider au renouvellement du personnel gouvernant. Et dans la deuxième partie, je voudrais interroger dans la deuxième séquence de ces deux régimes-là, de ces deux pays, comment cette société civile-là, son comportement, soit en termes de désinvestissement, soit en termes de permanence de son investissement politique, aura été une variable d'une importance avérée pour savoir comment la démocratie arrive, comment la libéralisation politique arrive à s'enraciner. Dans la première partie dont je le disais, si on prend par exemple le cas du Cameroun, on peut faire trois principales considérations. La première étant que il y a eu un travail de politisation de la société par le biais de l'autonomisation, et cette autonomisation-là a d'abord pris la forme des replis identitaires. Lorsque quelqu'un pourrait le dire que les replis identitaires ne peuvent pas être un élément d'articulation de l'universalité, mais il me semble que de prime abord on ne peut pas prendre les communautarismes comme étant nécessairement incompatibles à l'universel, parce qu'en fait tout dépend de la manière dont ils sont mobilisés. Si les primordialismes ne prennent pas le couloir de l'exacerbation des replis identitaires et qu'ils aident à articuler une identité visant à traduire le vivre ensemble ou l'intérêt commun, à mon sens, ça devient des identités qui peuvent être qualifiées de sociabilité militante. Et à ce titre-là, c'est ce qu'on a pu constater au niveau du Cameroun avec cette articulation de la liberté. Et puis, deuxième chose qu'il est important de saisir là, c'est que quand on voit la nature de l'État camerounais d'hier, c'était un État qui était liberticide, qui ne permettait même pas l'expression des différences, même culturelles. Et donc, le fait qu'on ait recours à des différences culturelles est une manière de remettre en question le modèle jacobin de l'État-nation qui avait été mis en place. Et à ce titre-là, on est de plein pied dans le politique. Deuxième considération, c'est qu'on a connu une institution telle que l'Église catholique qui est
l'église la plus importante en termes de nombre, numériquement, en termes de nombre d'adhérents et au niveau du Cameroun, qui, avant la période du processus de démocratisation, était une église qui a joué de la connivence avec le régime du parti unique. Mais à partir de l'année 1988, on va constater que cette église-là, à travers la conférence nationale épiscopale, commence à sortir et à parler des sujets de politique, en amenant les populations, en dénonçant la corruption, en amenant les populations à prendre l'acte électoral au sérieux, en participant à une sorte d'éducation. Ce qui est également une sorte d'investissement de leur part, qui montre une subjectivation politique de la société civile. Tout ceci, on peut le dire lorsqu'on va arriver en 1990 au moment de l'adoption des lois qui autorisent le multipartisme et qu'on organise les premières élections multipartites. Le parti unique d'alors, quand il se présente en face des autres formations politiques, ce parti n'arrive pas, par exemple, au Parlement à avoir ne serait-ce que la moitié des députés. Ils ont moins de la moitié des députés. Sur les 180 députés, ils n'en possèdent que 88. C'est moins de la moitié et ils sont obligés de faire un certain nombre d'alliances avec les partis politiques d'opposition. Pour ce qui est du Sénégal, on va le constater et on a donc vu là qu'il y a eu un renouvellement de l'élite gouvernante à travers cette défaite du parti, de l'ancien parti unique. Au niveau du Sénégal, qu'est-ce qui a pu préparer la victoire de Wade au Sénégal? On peut également faire un certain nombre de considérations ici, la première étant l'autonomisation vis-à-vis du pouvoir, à travers la suppléance de l'État face à la faillite du développement, pour faciliter l'accès aux services et aux biens, par un certain nombre d'associations, d'ONG qui travaillent à cela, mais qui ne se limitent pas uniquement à affirmer cette autonomie de la société civile, à prendre en charge un certain nombre de problèmes, mais il y a également un positionnement par rapport aux enjeux nationaux et internationaux, qui montre qu'on est ici effectivement dans un travail de subjectivation. La deuxième chose, c'est l'articulation d'une culture de la défiance vis-à-vis du pouvoir établi, par le biais de mobilisations multiples. C'est à cette époque-là qu'émerge une culture de l'émeute, qui justement dans les élections, l'élection entre Wade et Diouf en 1988, qui est contestée, où les résultats sont contestés par Wade, vont faire en sorte qu'on aura des mouvements étudiantins qui vont se mettre en route et qui vont déboucher même sur une année, sur l'invalidation de l'année scolaire, de l'année académique dans cette année-là. On a également un certain nombre de fresques murales, l'art urbain qui se développe et qui se développe sur la base de la dénonciation des pratiques du pouvoir, de même que le recours à l'art musical, notamment au hip-hop. Il y a également la dissémination d'une culture d'exercice de la citoyenneté active, au moyen de la participation. On voit émerger un certain nombre d'associations de jeunes dans les villes qui prennent en charge la propriété des quartiers sans avoir à demander quelque chose à quelqu'un. On voit aussi une dynamique de l'affrontement qui fait reculer Diouf sur une affaire importante, sur une affaire importante. Il est créé un organe indépendant de gestion des élections. Et il y a un général qui se trouve à la tête de cet organe-là. Mais après les élections législatives de 1999, qui voient la victoire du parti de Wade, de la coalition dirigée par Wade, le président Diouf, qui doit affronter en mars 2000, le président Wade est obligé de limoger ce responsable-là et il va y avoir une mobilisation qui va amener le président Wade à reculer, le président Diouf à reculer pour ramener cet individu-là au niveau de la direction de l'organe. Et en 2000, on assiste donc à la victoire de Wade. Alors, ces deux cas que nous venons de voir et où il y a eu des résultats, comment les uns et les autres vont faire pour préserver leurs acquis? Comment le travail de la société civile va se démontrer important ici, cette société civile qui a aidé déjà à ce qu'il y ait cette
j'allais dire, ces changements politiques. L'enjeu, comment il faut dire, dans les deux situations, c'est le contrôle du jeu électoral pour garantir la consolidation des acquis dans l'enracinement de la démocratie. Si on prend le cas du Sénégal, on va se rendre compte que Wade a une tentative de retrouver le parti unique. C'est-à-dire, il change, la Constitution devient en réalité un instrument pour lui. Il change la Constitution à 2 reprises. Et en se donnant davantage de liberté de gérer soit un certain nombre de membres de son parti qu'il peut nommer au Sénat quand il le veut, et l'ensemble des institutions sont à son service. Les institutions de contrôle de la fortune publique, par exemple, deviennent des outils de chantage pour les membres de l'opposition ou quand ils ne sont pas d'avis avec lui. En fait, même au niveau de la presse et de l'opinion publique, Wade essaye de faire un retour d'une dérive autoritaire. Cette dérive autoritaire-là, il va, là où l'élément va être glissant, c'est qu'il va tenter il y aura une tentative de succession dynastique avec son fils qui devient le ministre du ciel et de la terre, qui en fait est là, et il tente de changer, de modifier la Constitution une seconde fois, et à ce niveau-là, on a une mobilisation de la société civile avec le mouvement Y'en a marre, qui en fait fait reculer Wade, et au lieu du cas bloquant qu'il proposait avec un vice-président, Wade va reculer et il sera battu par Macky Sall en 2012. On voit là que c'est le travail de la société civile qui a permis que les acquis soient maintenus. Dans le cas du Cameroun, par contre, on va assister à un désinvestissement de la société civile. Première chose, toutes les organisations de la société civile disent être apolitiques. Quand elles ne disent pas être apolitiques, elles sont devenues des sortes de courtiers du développement. C'est-à-dire, pour capter la rente financière internationale, elles se positionnent et recopient ce qui est reproché à l'État en termes de corruption. Ce qui fait que c'est une société civile qui finalement va se fragiliser. En se fragilisant, on en arrive à un élément important. C'est en février 2008, la clause des mandats du président donne une limitation à 2 mandats. Or, il y a les émeutes de la faim qui se positionnent, et ces émeutes de la faim-là, les partis politiques d'opposition sont plus ou moins liquéfiés, mais il y a les syndicats qui réclament, qui revendiquent avec les populations un certain nombre de choses, mais ces syndicats-là n'arrivent pas à jouer le travail qui est le leur, parce qu'habitués à aller à la soupe au niveau du pouvoir. Et à ce titre-là, on peut dire que si ce mouvement-là a été maté et a empêché justement que les Camerounais, que la société civile camerounaise fasse bloc en face de la volonté de modifier la clause de limitation des mandats que le pouvoir va modifier 2 mois après et qui va permettre au président Biya de se représenter et de gagner une fois de plus les élections pour être en présence, ou pour être encore au pouvoir aujourd'hui. Que retenir en conclusion de ces 2 cas-là? Ces 2 cas-là parlent, me semble-t-il, aux révolutions qui se déroulent au niveau du Maghreb ou des sociétés arabo-musulmanes. Pourquoi? Parce que c'est bon de faire une révolution. C'est encore important et surtout impérieux de pouvoir tenir sur les acquis de la révolution, comme le montre par exemple le cas du Cameroun, comme le montre à suffisance également le cas du Sénégal. Et donc à ce titre-là, il faut le savoir qu'aucun régime n'a jamais souhaité véritablement changer de but en blanc et de fond en comble. C'est la capacité des uns et des autres à saisir les intérêts du moment et surtout le sens de l'histoire pour s'imposer qui permettra finalement que le laboratoire que représentent les printemps arabes soit effectivement un laboratoire qui peut faire école et modèle. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Abbé, pour cette intervention. Maintenant, professeur Bassem Karaï.
Merci, cher monsieur. Je Du constate Tunis. que vous avez reçu une instruction de finir la séance avant 18h35. Je vais alléger votre charge et une dizaine de minutes, ça va me suffire pour présenter donc ma contribution. Je sais que nous sommes à la 31e contribution. Je vous remercie de votre militantisme et surtout la rive gauche qui est plus comment dirais-je, disciplinée que la rive droite, alors que le centre est complètement absent. C'est ça, vous témoignez de ce constat. Donc, brièvement, le règlement des conflits électoraux dans des périodes transitoires, généralement, la question qui se pose, c'est comment et par quels moyens va-t-on gérer les conflits électoraux. Surtout au cours des périodes transitoires, l'atmosphère est marquée par le discrédit de l'appareil public et le manque de confiance. Il y a un recours systématique aux juges pour régler les différends et les conflits électoraux. Parce que le juge incarne l'officiel, la voie formelle. Le juge est le marqueur de l'impartialité, de la neutralité et de l'indépendance. Donc on lui confie la tâche de résoudre les conflits électoraux. Mais tous les conflits électoraux peuvent ne pas être susceptibles ou peuvent ne pas être différés au juge électoral. Et de cette façon, il y a lieu de concevoir une autre voie qu'on appelle la voie alternative de résolution des conflits, Alternative Dispute Resolution en anglais. Et cette voie d'alternative de résolution de conflits est une voie spontanée, qui n'est pas imposée, contrairement au recours au juge, il est imposé par le droit est directif, alors que le recours aux moyens alternatifs comme la médiation, l'arbitrage, la conciliation, peut être également les bons offices, peuvent être des palliatifs ou à l'aspect, j'allais dire, formel du recours contentieux devant le juge. Et ces moyens de recours, ces moyens alternatifs, généralement, sont insérés dans des codes de bonne conduite. Comme nous l'avons en Tunisie, la charte d'honneur des partis politiques, qui est conçue, qui a été élaborée sous les auspices d'un ONG international, qui fut signée le 22 juillet 2014 par la plupart des partis politiques, prévoit un mécanisme de médiation, qui est le comité de suivi, comité composé par des partis politiques, afin d'aplanir les différends pouvant subvenir ou empêcher les différends de subvenir au cours de la période électorale. Donc il s'agit d'une régulation spontanée. Et l'organisme international Hajdi Centre a proposé ces compétences en vue d'effectuer la médiation lorsque les choses donc, ne fonctionnent pas. Et ce comité a fonctionné dans les élections de 2014, au moins 6 réunions, et il y a eu des cas où le dialogue, ou le dialogue entre les partis politiques a permis de surpasser ou d'éviter certaines problématiques. Donc la résolution de conflits électoraux, généralement, il y a deux voies. La voie préférée, c'est la voie juridictionnelle, parce qu'on va utiliser l'appareil qui existe. Mais la question qui se pose, mais quel sera le juge électoral? Parce que dans la phase de l'autoritarisme, il n'y a pas des élections réelles, donc il n'y a pas un juge. Et le juge électoral a des méthodes. Donc il faut qu'on arrive dans un laps de temps très court à former un juge électoral. En Tunisie, le premier décret-loi 35 est apparu au mois de mai, les élections au mois d'octobre. Donc, et il y a le mois d'été, les vacances juridictionnelles. Comment va-t-on former un juge pour qu'il soit à temps formé pour résoudre un conflit noyé dans le fait politique? Ici, la formation du juge était l'une des paramètres de la réussite du conflit électoral. Deuxièmement, le deuxième déterminant du règlement juridictionnel, c'est la qualité du texte. Lorsqu'il produit des règles aussi précises et claires que possible. En Tunisie, le décret loi
du mai 2011 a été modifié le mois de août 2011, avant même les élections. Et la modification portait sur les règles contentieuses, parce qu'elles n'étaient pas bien définies. Donc on s'est rattrapé. Ce rattrapage, la raison des rattrapages, c'est que lors de la formation des juristes administratifs auxquels j'étais associé en tant que formateur, on a constaté les lacunes du texte. C'est pourquoi il était révisé avant les élections. J'en passe sur quelques détails, notamment il faut qu'on arrive à confier le contentieux, les conflits électoraux dans le début de la phase transitoire aux juges qui inspirent confiance. En Tunisie, heureusement, on a le tribunal administratif qui inspirait confiance pour tous les intervenants sur la scène politique. Mais cette voie a des dérives. Parce que comme le droit de recours est un droit fondamental de l'homme, il peut être utilisé de manière abusive. Et d'ailleurs, l'initiative du président sortant d'intenter 8 recours contre les premières élections peut être, la décision d'intenter ce recours peut être qualifiée d'abus de droit. Pourquoi? Parce que le dialogue national a confié au président du parti Nahda de faire les bons offices auprès du président pour retirer ces requêtes. Donc, dans la conscience, l'utilisation de ce droit de recours était une utilisation abusive. Et pour jouer sur le calendrier électoral et pour des fins, notamment électorales. Donc, vous voyez que l'arme juridictionnelle, double tranchant, peut jouer comme une arme positive, comme une arme négative. Il y a la question de l'organisation juridictionnelle, etc. Je ne veux pas m'attarder. Vous regardez, le temps, je marcelle par le temps. Le deuxième. Je sais, il faut qu'on arrive, il faut qu'on termine à 18h35. Donc c'est un mot, c'est un ordre. C'est un ordre, donc c'est un principe qui n'a pas d'exception. Concernant la deuxième voie, le mécanisme, la voie alternative. La voie alternative suppose des préalables. Premièrement, c'est qu'il faut qu'il y ait une éclosion de prise de conscience de son opportunité. Deuxièmement, c'est la confiance dans celui qui va faire la médiation ou la conciliation ou les bons offices. Troisièmement, l'implication et l'engagement. Quatrièmement, la confidentialité, parce que le fait de porter le différend sur l'espace public, sur les médias, c'est une raison ou c'est un facteur d'échec. Il faut qu'il soit résolu à porte fermée. Et cinquièmement, le professionnalisme du médiateur ou du conciliateur. Donc ces conditions étaient relativement présentes. D'ailleurs, peut-être la plupart d'entre nous, Tunisiens, on ne sait pas qu'il y a eu réellement une entité qui s'appelle le comité de suivi de la charte d'honneur des partis politiques qui fonctionnait durant le processus électoral, même si j'étais parmi ceux qui ont contribué à cette charte, ainsi qu'à la rédaction du règlement intérieur de ce comité. J'ai eu du mal à consulter les rapports, les procès-verbaux, parce qu'il était entouré, même à des fins scientifiques, entouré par la confidentialité. Également, je finirai par la remarque que le dialogue national tunisien a joué également une fonction de médiation de bons offices. L'affaire dont je parlais des 8 recours du président de la République sortant témoigne que le dialogue national a joué également le rôle de médiateur, ainsi que dans la question de l'interprétation de l'article 89 de la Constitution. Également, le dialogue national a émis une interprétation d'un conflit en apparence constitutionnel, mais en substance, il était un conflit purement électoral. Donc, pour conclure, dans une phase transitoire, c'est vrai, on mise sur le juge, la juridiction comme un garde-fou pour la résolution des conflits électoraux, mais il faut que la société institue un mode alternatif de résolution de conflits afin de limiter les cas de recours au juge du formalisme et du caractère formel et officiel et de contribuer à des résolutions pacifiques, spontanées, voulues par les partis politiques.
Je vous remercie, ainsi que Madame l'interprète, pour sa patience et son effort. سيد منير السعيداني، حقيقة أنا استمتعت كثيرا بورقتك لأنها تتقاطع إلى حد ما مع تجربة النخب في ليبيا في بعض الإشارات، ولكن لا تعتقد معي بأن الأزمة هي ليست أزمة نخب أو قيادات بقدر ما هي خاصة في المرحلة الانتقالية. يعني نحن ندرك أن النخب الحالية هي نخب المرحلة الانتقالية، هي امتداد للنخب في حقب سابقة. ألا تعتقد معي أن الأزمة هي أزمة ثقافة سياسية أكثر منها أزمة نخب، خاصة وأن هذه النخب أتيحت لها الفرصة، وأنا أستحضر النموذج الليبي الذي كان نسخة سيئة رديئة جدا عن المراحل السابقة، أسوأ بكثير. لا أريد أن أطيل لأن أنا بعض هذه النقاط سوف أجيب عنها غدا في الورقة التي سأقدمها، ولكن أعتقد أننا علينا أن نهتم بمسألة الثقافة السياسية بشكل عام. شكرا. Je crois qu'on a encore, oui, trois questions, d'accord. S'il vous plaît, monsieur. عبد الرزاق المختار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجندوبة. سؤال لسي نور الدين الزاهي. انتهيت في مقارباتك إلى مقاربة طريفة جدا، وهي أخلاقة الانتقال الديمقراطي، أو ما أسميته بأخلاقيات الانتقال الديمقراطي. أريد أن تبسط لنا أكثر مسألة مفاد هذه المقاربة ومكوناتها. أيضا سؤال لسي منير سعيداني. انتهيت أو أشرت إلى فشل النمط الاحتجاجي في تجديد النخبة، وأظن من ارتكزت في تبرير هذا الفشل على العامل الحزبي، الطابع الحزبي المهيمن على الحياة. إلى حد ما أشرت إلى أننا نميل بامتياز إلى الانتخاب كنمط للتجديد. هل أنه الأمر يقتصر على الطابع الحزبي للظاهرة السياسية في تونس، أم أنه الأمر يتصل بالتصور العام للمجال العام اللي هو محدود بالمجال السياسي ولا يتوسع إلى المجال العام؟ مسألة أخرى هي هل أنه تجديد النخب في معنى تشبيبها وليس في معنى نخبة إذن جديدة في تصوراتها في خلفياتها إلى آخره، هل أنه تشبيب النخب هو ورشة تقوم بها حاليا الأحزاب في تونس أو الفاعلين السياسيين في تونس، ومدى نجاحهم في ذلك؟ Merci beaucoup. Ma question est pour monsieur Claude Abbé concernant le Sénégal. J'ai vécu moi-même pendant ces années-là de transformation politique au Sénégal. J'ai participé au débat avec les étudiants au pavillon A, hein, si vous connaissez le fameux pavillon A qui était totalement sopiste, c'est-à-dire totalement pro-Abdoulaye Wade pendant le début des années 80, début des années 90, fin des années 80. Et je ne comprends pas pourquoi, en tant que sociologue, vous avez omis une question importante, la question religieuse. On sait très bien que le président, il est soit assisté, supporté par les Tijanes de Dakar, ou comme l'a fait Abdoulaye Wade quand il était supporté avec les autres, c'est-à-dire de Touba avec les Mourides. Donc là c'est très important parce que même Dakar a changé complètement de décor avec Abdoulaye Wade, et Sandaga et bien sûr toutes les avenues en centre-ville étaient occupées par les Mourides pour vendre, pour mendier et ainsi de suite. Donc le côté religieux, pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, en tant que sociologue, vous l'avez omis. Merci. S'il vous plaît.
شكرا. سأقصر تدخلي على مداخلتين. شكرا لكل المحاضرين على مداخلة الأخ نور الدين بإشارة سريعة عندما تحدث بالفعل عن أخلاقة الثورات أو أخلاقة هذا الانتقال الديمقراطي وإعطاء جرعة قيمية لهذا. بصراحة لا أفهم منذ الصباح منذ البارحة المتدخلين المغاربة في موضوع مهم في مسألة الثورات والانتقال الديمقراطي لم يذكر أحدهم المرحوم المهدي المنجرة في هذا الموضوع بالتخصيص. دكتور المهدي المنجرة تحدث سنة 2003 في كتاب مشهور جدا عن الإهانة في عهد الميجا إمبريالية، وتحدث تحديدا وبالكلمات عن هذه الانتفاضة المسترسلة داخل العالم العربي التي ستأتي لا محالة، وذكر بكثير من التفاصيل. وليس من غريب من الصدف أن يتكلم وأن يركز في كثير من كتاباته مثل كتابه الآخر عن الانتفاضات في عهد الذلقراطية، دائما كان يركز على هذا المعطى، على هذا المفهوم، على مفهوم الكرامة كمفهوم محوري، كمفهوم أساسي في التغيرات القادمة. سأربط مع ما قاله الدكتور منير السعيداني، وطبعا الكلام عن محاولة النمذجة هذا في مسألة تدوير القدرة على تدوير النخب. أنا سنفهم من كل هذا العرض ما سميته بعملية تدوير النخب، ما فهمته على الأقل بأنه قد فشلت هذه العملية تقريبا في إحداث التغييرات العميقة في الثورة التونسية وإنتاج قيادات جديدة بعد الحركة الالتفافية من النخب التقليدية على هذا المسار. سؤالي أو المتركب من جزئين: هل يمكن ملامسة اللحظة التي حصل فيها هذا الالتفاف سي منير السعيداني لنفهم من وراء ذلك الآليات التي تحاول دائما منع حصول هذا التدوير في النخب؟ ثم السؤال الثاني: في قراءة للوضع الحالي بما وصلت إليه تطور الحياة السياسية في تونس، هل يمكن القول أن التحولات الحالية هي فحسب وفقط تحولات سطح، تحولات تموقع وإعادة تموقع، وسنعود في الواقع إلى ما كنا نعرفه ما قبل الثورات العربية مع بعض تزويقات سياسية وحسب؟ وشكرا. D'accord, donc je crois qu'il y a un problème avec la traduction, donc je vous... Oui. Donc je vous prie de bien vouloir peut-être, s'il y a encore d'autres questions, de se parler peut-être pendant le dîner ou après. J'aimerais bien demander aux participants de maintenant répondre aux questions suivant les questions comme elles étaient posées, s'il vous plaît. Et si vous pouvez limiter les réponses à 1 ou 2 minutes, ça serait très gentil de votre part. Merci. سأقول 3 جمل بطريقة تلغرافية. قبل الثورة يكون هنالك عنف مدمر هو عنف الاستبداد، وتأتي الثورة بعنف آخر نسميه عنف ثوري يقتلع العنف الأول، ويتراكم العنف الأول مع العنف الثاني. إذا لم يكن للثورة غلبة النزوع الدستوراني وحصل لها غلبة العنف الثوري مثل الثورة الفرنسية، فإنها ستعود إلى الاستبداد ولو مثل القرن الذي قضته الثورة الفرنسية. كي هاد ليتيك هي الهدف ديالها هي أنها توجه لهذا العنف اللي كيولي في اليومي ما بين الأفراد وما بين المؤسسات والأفراد. باش نختم، الحل ديالو ماشي هو مشكل أخلاقي، ولكن الحل ديالو راه تشريعي. هذا هو المشكل فقط. شكرا. بنفس السرعة مع الأسف على اختصار الوقت، يعني طبعا مسألة الثقافة السياسية
من ملامح النخبة. يعني أنا أشرت بشكل سريع جدا لمسائل تتعلق بمسألة الثقافة السياسية. قلت نخب سياسية مهجنة ذات علاقات تشبيكية مع الخارج إلى آخره، كل هذا إشارات للنمط المشاركة السياسية. وبعدين كانت في ملاحظة أيضا على مدى قدرة النخب المعارضة القديمة على الفعل الجماهيري الواسع إلى آخره. كل هذا يعطينا شكل من الثقافة السياسية الذي يحكم ما حدث. يعني على الرغم من ظاهر العرض، يعني أنا لست في وارد يعني تقييم التحزب وإلقاء نظرة سلبية على التحزب. المسألة أنا أعجبتني كلمة ورشة. هل هي ورشة مفتوحة؟ نعم، هي ورشة مفتوحة في مستوى الثقافة السياسية، في مستوى تكوين النخب، في مستوى عمل النخب، علاقتها ببعضها إلى آخره. والناس كل عندها مشاكل، واضح جيدا. النهضة عندها مشاكل، النداء عنده مشاكل، إذا كان مش هو بيده مشكلة، وهكذا. يعني طيب الآن هل يقيم الأمر على أساس أنه فشل والكذا إلى آخره؟ أسئلة عبد الحق. لا، أنا يبدو لي أن الأمر أعمق من هذا. يعني الآن بين قوسين أن العرض المكتوب بالضبط انتهى إلى أنه نحن نقترب من نمط للانتخاب للاختيار، يعني يسعى إلى نوع من الصفاء السياسي ذو القاعدة غير الفاعلة في التغيير المجتمعي. وهذا فيه مشكل كبير. يعني طبعا إجابات سريعة جدا لا يمكن تعميقها إلا بدعوتكم أنكم تشرفونا باش نواصلوا المناقشة بعدين إن سمح الوقت. شكرا لكم. Alors, je voudrais rapidement dire que le sociologue n'a pas vocation à tout embrasser, surtout lorsque ce n'est pas significatif. Parce que, regardez-vous, Diouf comme Wade, tous allaient à Touba. Ça veut dire qu'il y a une continuité. S'il y avait eu une rupture, on aurait pu comprendre qu'il y a quelqu'un qui a tourné le dos au Tidjania et que l'autre a fait donc une rupture. Et là, le religieux devenait un élément symboliquement parlant. Et dans le cas d'espèce, dans mon dispositif analytique et explicatif, le religieux ne me semblait pas significatif. D'accord. Je vous remercie tous participants et l'audience pour assister à ce panel. Et je crois, après des débats très très stimulants pendant toute la journée, je vous souhaite une très bonne soirée.